हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ समस्त को मो तरफ गुड मॉर्निंग आउ खरा माने सॉरी आउ माने शीत टिके लगलानी आपण मैंने निहती जापे तो गाधु गाधु सारिकी आम ए छात उपरक आसचु लिजे आमर कार्तिक मास जेहेतु लिजे आमर चौरा पाखे चिता पकाउची समस्ते भी समस्त गाँव रे समस्त घर 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 भी निहाती माने कार्तिक मासरे चिता पक्का जाए झुटी पक्का जाए मुरुजरे लिजा को आमर टोटाली ही झुटी पकई आसेनी देख माने देखा चलतु केमी आसी पकई देखा जेजे आमर बसिक ये चाह पीउछंती खरारे तमको शीत करुछि लिजा आमर ये झुटी पकाउछि ए भाई रे मते चिता बिता किछि आसेनी हाँ जानी से कथा आमको पबेरुआ कहले कहले आस जी बुढ़े कहले हो चल तो लिजे आमर ये झुटी पकाउछि केमिति हेछि टी कमेंट रे माने टोटली पकई आसेनी ताकू चाहो पकई आसेनी के पकई चेष्टा करछि ट्राई करछि से तो कमेंट रे निहाती जानवे लिजा केमिति झुटी पकई ता झुटीरा केमिति लागुछि मत बेकार लगुछि तब तो सब बेकार लाग्यो भक्ति रे सब पकई तो आमर सेठी सब झोटी फटी पड़ला परे एक्चुअली आम एत सकाळु सब गाधे पाधे आम समस्ते कुआडे चालू तार गोटे रिजन अच्छी गजलक्ष्मी पाखे आम सब कलश बसईलु पानी तुलिकी कलश बसईलु तो सेठी सकाळु सकाळु सूर्य पूजा हुए से समस्ते आम गाधे सकाळु सकाळु जाऊँ आलती करने आलती करूँ आठ सूर्य पूजा रे बसबू कि समय तो आम 6 जन जाक जाऊँगी अरे हे समस्ते टी हाय कर दियो सब्सक्राइबर मान कौन चल जाऊँ एमती मिलानी पर आसनी मिललानी मुझे गाधे पाधे बसला बेलू सी गाधे छत पर ड्रेस सुखे सरी जा बेलू ये पहुँच मिलानी छाड़ काली वाला छाड़ी पळाय देला एबे हमर आउ दीटा मेंबर आ रहनु मेंबर फूल काले कोन फूल जो लिजा लिजा रो मिलन एबे आसले रानी हमर टेंग 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 दौड़ी पड़ोची काले तरह मु वीडियो कर दे रानी कह ठीक कोन कहबी किछि त कह सकाळ सकाळ जाउची ठाकुर बाबू मन रे किछि मनस्कामना अछि ना सेंदी खाली खुशी रे जाउची खुशी खुशी रानीटा हमर एते कष्ट करी कि ना ना रानीटा हमर खुशी रे एते कष्ट करूची ना कोड से पागलन मुला देखाउचा पागलन पागलन न हो चलन जीवा मंदिर पाखरे हे गेले ठाकुर पाखरे देखिउची केमि सब पूजा पूजा सेंते हसितिल ओम राम विद्या विश्वामित्र ऋषि कृष्ण ब्रह्मा अग्नि देवता पार्वती शरीरा दहन सेठी देखि देबो गजलक्ष्मी तोर को देखिले ऊपर जोड़ लगले चले जा बोलते देखले तो इबी बोल एते लगा सेठी के देखि एते लगा ओम खामेति तंत्र विजय हिरण्यगर्भ ऋषि अभिषुक्तं चंद्रो देवता पार्वती शरीरा देवता वरदाने विनियोग आओ ओम लालति पृथ्वी जास्याः प्रजापति गायत्री छन्दाः पृथ्वी देवता मम पापयुक्त शरीर दूरीकरणार्थे विनियोगः उदारविन्दवदनमो केतनिर्मलवाससमो पङ्कजासनमध्यमस्तं शुद्धजम्बुनलप्रभम ययोरकटकोपेतं हारकुण्डलमण्डितं शङ्खचक्रधरं स्मेरं मुकुटातुलमोस्तकं सोऽहमस्मित्यवेदेन चिन्तयित्वा ना काई सोचा रानी के मन से चामड़ा धरे जाओ
ଭଲସେ ଧରିବ ହେଇଠି ଧର ସେମିତି ଧର ଇଏ କେଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଗରେ ଏ ରୁବି ସମସ୍ତେ ଗଲାବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ ତୋର ଦେଇଥିଲେ ଏଠି କାହିଁ ଏଠି ନାହିଁ ତଳକୁ କଲ୍ ଆସୁଛି ତାର ମିଲାନି ଧର ଫୋନ ଦିଅ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ ଫୋନ କରୁ ହଁ ପରା ମୁଁ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ ବସ ପଡ଼େ ଫୋନ୍ କରୁଛି ବୋଧେ ଆରେ କିଏ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିନଥିଲା ପାକେଇ ନେନି କି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ କ'ଣ ହେଇନି ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିବ ତମେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ହାତ ଚଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଗଲା ତ ଏଠି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ହୁଏ ତ ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଟର ତରକାରୀ କୁ ଉପମା ହୁଏ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ଲିଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠିକି ଆସିବା ଚାଲୁନ ଗୋଟେ କହ କେତେ ୱେଟ୍ ଅଛି ଜାଣ ଆମେ ଧୋଇନୁ ହାତରେ ତୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେବୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଭୋକ ଯେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ କି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଠି ଖିଆପିଆ ସାରିକି ତ ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି ଖରାବେଳେ କାରଣ ଆମେ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଉନୁ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପିଉଛୁ ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି 4 ଦିନ ଆଉ 3 ଦିନ ଅଛି 7 ଦିନ ଅଛି 7 ଦିନ ଆମେ ଅରୁଆ ଖାଇକି ଅଛୁ ତ ସେଠି ଖିଆପିଆ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନ ସାରା କେମିତି ଆମେ ମଜାମସ୍ତି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ସେ ନାକରେ ଦେଇଛୁ କହିଲୁ ବିରିୟାନୀ ବାସ୍ନା ସିନା ହେଲେ କିଏ ଶୁଙ୍ଘିକି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ ଅରୁଆ ଖାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାଟ ଦେଇଛି ବିରିୟାନୀ କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ବୋଲି ଏଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରେ କାହିଁ ଦେଖେଇ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖି ମିଲି ଆସିଲାନି ସେ ବୁଝ ତା ନେଇଯିବ କିଏ ମାଗିବ ସତରେ କହିଛି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ଆମର ଭାତ ଡାଲମା ତାପରେ ସେଇଟା ଶାଗ ଖଟା ଦହି ପଖାଳ କାଲି ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି
ଆଉ ଇଏ ଲଙ୍କା ଚକଟା। ଶୁଭମ ହାଇ କଲୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ କରୁନୁ। ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁଅ ଭଲ ଲାଗୁନି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି ହଁ ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଉଠେଇବି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ଏଠି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କି ରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଗଲାଣି ମାନେ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ହେଲା ଆଉ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ପଚାରୁନୁ ଆରେ କାଲି ଗଲେ ଖାଇବୁ ସେମିତି ହଉଛି ଏତେ ଭଲ କେକ୍ ଦଉଛନ୍ତି କେକ୍ ଖାଉନୁ ତ ପୁଅ ଆମର କାନ୍ଦୁଛି ଆମେ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଆଳତି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠୁ ଭୋଗରେ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ପୁଅକୁ କହିଥିଲି ପୁଅ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲୁନି ଆମେ ଆଜି ରସଗୋଲା ଖାଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଯଦି ଦିନ ଯାକର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।